तरी आसतना आमी फाटल्या दिसांनी 8 दिसांक आमी कापपाक घातले, पावस पडटा तो उरलो। आणि तुम्ही काल जेन्ना हायलायट केला तेन्ना आयज आमची मिटींग येली पंचायतीन, आमी सोमती एक्शन घेतली की सरपंचाक आयज आयजच्या आयज माड कापया। सरपंच म्हणलो काप, तेन्ना आमी मणी जाल्लो आनी आतां कापून उडयलो। हे खरें बरें काम केलें तुम्ही जे आमकां पळय हायलायट करून दाखयलें की हे करा, तेन्ना आमी हे सोमतें एक्शन घेतलें। पर्रा सालिगांव रस्तो हो कायम व्यस्त असता। या रस्त्याचेर एक सुकिल्लो माड खंय तरी धोकादायक स्थितीन आसा, जो वाऱ्याच्या नेटार केन्नाय पडू शकता अशी इनगोआच्या माध्यमांतल्यान आमी बातमी केल्ली। ही बातमी करताच सालिगांव पंचायतीन पंचायत बॉडी मिटिंगे दरम्यान हो माड कातरपाचो निर्णय घेतलो आणि त्याच प्रमाण तो कातरपाचें कामूय करून घेतलें। हो माड पडून एखादी दुर्घटना घडूं येता म्हणटकच तो कातरपाक जाय म्हूण सालिगांव पंचायतीन वन खात्याक खंय बरयल्लें, मात तांणी एक्शन घेवून आशिल्ल्यान पंचायतीन स्वताच हाचेर एक्शन घेतली। सगळ्यात पयलीं हांव तुका स्पेशल टॅक्स दिता साहित्य प्रसादाक, कित्याक तुवें हायलायट केलं, बरी गजाल केलं। आणि हे एक्चुअली आमी खूब तेंप जालो कापपाक सोदी, आमी डिपार्टमेंटाकूय लेटर केल्ले, तेन्ना तरी आसतना आमी फाटल्या दिसांनी 8 दिसांक आमी कापपाक घातले, पावस पडटा तो उरलो। आणि तुम्ही काल जेन्ना हायलायट केला तेन्ना आयज आमची मिटींग येली पंचायतीन, आमी सोमती एक्शन घेतली की सरपंचाक आयजच्या आयज माड कापया। सरपंच म्हणलो काप, तेन्ना आमी मणी जाल्लो आनी आतां कापून उडयलो। आणि हे खरें बरें काम केलें तुम्ही जे आमकां पळय हायलायट करून दाखयलें की हे करा, तेन्ना आमी हे सोमतें डिसिजन घेतलें। आनी खरो डेंजर रोड, कित्याक गाडयो खूब येतात आनी हांगा तो शेतां कापतात, सगळे लोक हांगा भात घालतात, ते भात हांगा दवरतात मागीर व्हरतात। खरें आमकांय बरें दिसलें कापलें म्हणून। आतां दोनपारच्या कडार रुपया आमी कापून उडयला मणी साडून। त्याच प्रमाणे मदीं रस्त्याक कशी आता जी झाडां सुकलेली आसा आनी तेंच्यो खाणयो बिनयो ज्यो रस्त्याचेर मदीं येता हेका कशा तरेन पळयतले? ना ते आमी कापतले। आनी तशेंच पिलेन इस्टेट आहा पळय वयर फॅक्टरी कडेन, त्या रोडाक 4-5 झाडां सुकलेली आहा, ती आमी डिसिजन घेतला कापची म्हणून। पूण हांवें सेक्रेटरीक सांगलेलें आहा तेजेरूय तूं एक लेटर काड, नाजाल्यार ते कितें ते सेक्शन लाय 70 ते कितें आमकां दिला गव्हर्मेंटान, तेजेर ती आमी कापया। तेजेर आतां आमी डिसिजन घेतले आनी ती कापतले तेजेरूय। आनी तसोच एक माड आसा पळय आयल्यान, तो डायस हार्डवेअर आहा पळय, तो एक माड आहा, तो सारको लायटीर येयल्लो आहा। ती ऑलरेडी आमी फॉरेस्टाक जेंका तेका धाडलेली आसा, कलेक्टराक तेन्ना आमकां तो कापचो मेळिल्लो, तो कितें आतां लायटीर आहा, ते आतां आमकां लायटीकूय एक लेटर करचें पडटलें। लायटीकूय लेटर करून सांगचें पडटलें की आमकां ती लायट डिस्कनेक्ट करून दिवची म्हणून, तेन्ना आमी तो एक माड उडयता। सारको डेंजर आहा, तुमी तो वचून पळयता जाय। हेची कापणी केन्ना जाली? आयज आयज दनपार उडयला 1:30 सुमार। सारको डेंजरस आसलो, सारको डेंजर आसलो, कित्याक तेका वयलो कुंवाळो नासलो, आनी तो पळय तो पिठो पळय कसो जाला, उडयना फुडें तो पिठो जालो। म्हणजे हो खंयच्या टायमार पडो शकतालो न्हू माड? वारो लागल्यार पडपाची शक्यता आसली। येस, पूण अर्दो सारको पिड्यार जालो, अर्दो मातसो घट जालो। पूण आयज आमी हाडून फक्त कापून घेतलो आनी पळय सगळे हेवटेन उडयला। आनी मेन म्हणजे जे कोणाक हे माड पडटा न्हू, त्या ओनराक हांवें आयज फोन मारलो, बाबा रे म्हटलो माड तुका कापता तो मोलो काप। तेणी म्हाका पयलीं म्हटलेलें की आतां कापून उडय म्हणून, अलेक्स रॉड्रिगेज म्हणून, ताका हांवें फोन मारलेलो। तेणी म्हाका सांगलें तूं काप, आपल्या कडेन सांगपाची कांय गरज ना, डेंजर आहा तें डेंजर, ताका हांव स्पेशल टॅक्स दिता। तो माड आमी हांगा काचून उडयला, सारको जाम जाल्लो पळय, अर्दो सुमार बरो जालो, अर्दो कुडको तेजो सारको पिड्यार जालो, कित्याक ताका कवळो बीन कांय नासलो। खूब तेंप जालो तो हे करपाक लागले, आमी कापूंक मेळनालो, पावसूय पडटालो म्हणून आमी हे दिसांनी करपाक। पूण तुमी काल हायलायट केलें म्हणून आमकां बेगीन करचें पडलें, कित्याक नाजाल्यार आमकांच लुकसाण। फाल्यां कोणी कितें म्हटलें मिडियाचेर हायलायट जालें तरी तुमी कामां करिना म्हणटले, म्हणून आमी ते बेगी आयज कापून घेतलो। आनी स्पेशल टॅक्स म्हणटा तुमकां, स्पेशल टॅक्स म्हणटा, कित्याक सरपंचान म्हाका सांगलें चल आयच्या आयज कापून घ्या। नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा। आयज परत एकदा आमी पावल्या पर्रा टू सालिगांव जो स्ट्रेट रोड आसा त्या रस्त्याचेर परत एकदा आमी पावलेले आसा। काल आमी एक तुमकां न्यूज हायलायट करून दाखयली, ती न्यूज हायलायट करून दाखयली ती म्हणजे थेट पर्रा टू सालिगांव ह्या रस्त्याचेर जी फुटपाथ आसा त्या फुटपाथीचेर एक माड आसलो, आनी हो माड जो आसलो हो कमीत कमी 2 ते 2.5 वर्सां जाली तो सुकून पडलेलो। 2 ते 2.5 महिन्यापासून हो माड जो आसा हो इतलो सुकून पडलेलो, तेजे वयले जे आसा हे मोडून पडलेले आनी बाकी सगळो माड जो आसा मदल्यान कोरम जाल्लो, पोकळ जाल्लो। इतले डेंजरस सिच्युएशन हांगासर आसले, कित्याक हो जो रस्तो जो आसा हो सारको मेन आनी बिजी रोड आसा, जायते ट्रॅफिक ह्या रस्त्या वयल्यान फ्लो जाता। फुटपाथीचेर माड असल्या कारणान जे फुटपाथीचो जो वापर जाता सांजेच्या टायमार जो लोक हांगासर इवनिंग वॉका खातीर येता वा हांगासर बसपा खातीर येता तांकां सारके डेंजरस आसले। खंयच्याय टायमार हो माड जो आसा हो कोसोन वाऱ्यान पडो शकतालो। फक्त इतलेंच न्हू,
दोन्ही सायडीक जर ह्या रस्त्याचेर पळयत जाल्यार तुम्ही शेतां आसा आनी शेतकार जे आसात हे सध्या शेताची कापणी करून जाल्या उपरांत जे भात आसा पळय ते ह्या फुटपाथीचेर सुकपा खातीर घालतात आनी अचानक त्या टायमार जर हो माड जो आसा हो वाऱ्यान जर कोसळून पडलेलो जाल्यार व्हडलो अपघात हांगासर घडूं शकतालो, कोणाचो इंजरी जावंक शकताली वा कोणाचो जीव वचूंक शकतालो। ही न्यूज आमी काल तुमकां हायलायट करून दाखयली आनी आयज ह्या न्यूजाचो एक बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसा। तो इम्पॅक्ट म्हणजे जेन्ना ही न्यूज आमी हायलायट करून दाखयली तेन्ना सालिगांव पंचायतीचे सरपंचा कडल्यान आमी जाणून घेतले, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटरूय केल्लें आसा आनी आयज आमी पळयता की हेचो इतलो बरो इम्पॅक्ट पडलो की सालिगांव पंचायतीन हो माड जो आसा हो सद्याक कापलेलो आसा। इतलो बरो इम्पॅक्ट आमचो न्यूजाचो सद्याक पडलेलो आसा। पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते सालिगांव पंचायतीचे पंच मेंबर रामदास कानोडकर जे आसात तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। ते आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार जो माड इतलो डेंजरस कंडिशनाक आसलो पळय त्या माडाची आयज अखेर कापणी जाल्ली आसा। पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी पंच मेंबर सालिगांवचे हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। अशेंच अपडेट तुमकां आमी जी न्यूज आमी हायलायट करून दाखयलेली काल आनी आयज हेचो बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसा। तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, सालिगांवच्यान।